द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय मत्वा स्वं परिभाषते ये चाप्यष्टमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाम्। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो येन विद्येत उपासते श्रद्धया पर्युपेते तमाम। ये तक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते पापुवन्ति भावेव सर्वभूतहिते लेशोऽधिकगरति येषाम् अव्यक्ता सत्तसेदसा अव्यक्ता हि गतदुःखं देहबाध्यव्याप्यते। येन सर्वाणि कर्माणि वैसल्यसमस्तया आनन्देनैव योगेन मामुपासते तेषामहं समुद्धता विच्छसंसारसागरा भवास्मीरचिरात्मता पर्यापेक्ष्य चेतसा मय्येव मन आदर्शा मयि बुद्धिर्निवेशय विकसिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं न लज्जय। अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव भवत्समभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। नमस्ते।